नमस्कार मु देवस्मिता सेठी। आज आम प्रथम श्रेणी भाषा विषयर गोटे कविता चकुली कला चेंचा को अभिनय एवं जोड़ी कार्य माध्यम शिखा। यही कवितार शिक्षण फलाफल गुड़िक है पिला माने कवितार च अक्षर शब्द सहित परिचित हेबे, च अक्षर को नहीं निजे शब्द लिखिबे, कविताटी को अभिनय सह आवृत्ति करेंगे। एथिपाई व्यवहृत शिक्षण सामग्री गुड़िक है थाली, चाउल, जादुपेड़ी रे किचेन सेट, पाठ बही, शब्द कार्ड, काजी फर्द एवं गोटे बिलेर मुखा। तेबे आसंतु देखिबा। चाउल चुना बापा बाटिले बिरी, जेजी करिले चकुली पिठा पिठा पातिया धरी। माँ आनिले चाउल चुना बापा बाटिले बिरी, जेजी करिले चकुली पिठा पिठा पातिया धरी। चकुली कला चेचा सुनिले टुना टुनी, कहिले जे खाइबा चलो चकुली साथे चिनी। चकुली कला चेचा सुनिले टुना टुनी, कहिले जे खाइबा चलो चकुली साथे चिनी। जे फुटाइले टाकरा पिलाए हेले खुशी, मियाऊ मियाऊ शब्द करी धाई आसिला पुसी। जे फुटाइले टाकरा पिलाए हेले खुशी, मियाऊ मियाऊ शब्द करी धाई आसिला पुसी। माँ आनिले चाउल चुना बापा बाटिले बिरी, जेजी करिले चकुली पिठा पिठा पातिया धरी। अभिनय सह कवितार आवृत्ति कर सारा पर कवितार सारांश बुझाइबी, तापर प्रसंग संपर्कित किसी प्रश्न पचारि आलोचना कराइबी। एबे मु पचारछि मते उत्तर को हला। किए पिठा तयारी करथिले? चकुली को केउथिरे तयारी करा जाए? चकुली तयारी कला बेले किपरि शब्द हुए? पुसी काहे कि धाई आसिला? तुम घरे केउ सब पिठा तयारी करा जाए? आओ आओ प्रश्नर उत्तर पाई सारा पर मु शिक्षार्थी मानक नहीं जोड़ी गठन करी, जो थे जड़े भल शिक्षार्थी आउ जड़े स्लो पाठ पढ़ुवा शिक्षार्थी को नहीं जोड़ी करी, जहाद्वारा पिला माने परस्पर को सहयोग करेंगे, आलोचना माध्यम शिक्षण कार्य करें और आनंदर सह शिखिबे। यह द्वारा शिक्षण अधिक फलप्रद हेबो। यहाँ पर मु शिक्षार्थी मानक किसी शिक्षण कार्य करने देवी। देखो तुम गोटे काम देबी मते करि देखिबो हला। कोन करियो कहलो? एडे केतरा शब्द लेखाइछि ना? जो शब्द रे च अक्षर अछि सेडा कोन करियो? गोल करियो। कोन करिवो? हला। को शब्द रे गोल कलु से शब्द गुड़ा पढ़े। चकुली, चामच, चटई,
ତ च ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଲ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିଥିବା च ଅକ୍ଷରରୁ 5ଟି ଶବ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିବା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯୋଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଣେ ଜଣେ ପଢ଼ିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲୁ ଚରେ? ସୁନା ପିଲା ବସ। 2ଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେତେ ଦୂର ହାସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଖେଳର ନିୟମ ବୁଝାଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ସେମାନେ ପାଖ ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ କାର୍ଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ପିଲାଟି च ଅକ୍ଷରରେ ଏକ ଶବ୍ଦ କହିବ। କହ ଚରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହ। ଅମ୍ବିକା ବାହାରିବ। ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ च ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦ ଚିହ୍ନିଲେ, କବିତାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ च ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଆଣିବାକୁ କହିବି ଏବଂ ଘରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏବେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟର ସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରି ଶିଖନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତା ବିକଶିତ ହୁଏ, ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରୀ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ। ଏବଂ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନେ ସାଥୀ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିଖିବାର ସ୍ତରକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯୋଡ଼ିରେ ଜଣେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଶିଖିବାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ TLM ଏବଂ ୱାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।